बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और कुछ अर्सा पहले आपने वो जो एक बदनुमा दाग पाकिस्तान के माशरे पे लगा था, मोटरवे के ऊपर एक खातून का जो हादसा हुआ, वो हादसा नहीं था, बहुत बड़ा अलमिया था। मैं उस वक्त से सोच रहा था कि क्या ये मुमकिन है कि क्योंकि वहाँ पे वो पैसे देकर दाखिल हुई थी तो वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, वहाँ पे हर उस कार का नंबर देखा जाए जो उस 1 घंटे से कम वक्त के अंदर वहाँ से क्रॉस रोड हुई, उसने उस कार को वहाँ पे खड़े देखा और वो नहीं रुके। उन तमाम को कम अज़ कम अगर मेरे पास उनका एड्रेस और नंबर हो तो मैं ख़त लिख के उनको शर्मिंदा ज़रूर करूँ कि अगर सड़क पे कोई तकलीफ़ हो तो खड़े होना चाहिए। मैं बहुत अरसे की, तकरीबन 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उस वक्त जेल रोड तामीर हो रहा था और एक शख्स जो है वो साइकिल पे से गिरा और सर्विसेज हॉस्पिटल के सामने फुटपाथ पे उसका सर लगा और वो नीचे गिरा। मैं कॉलेज जा रहा था, मैं रास्ते में रुका, गाड़ी साइड पे खड़ी की, मैंने उस शख्स को जब देखा और उसके सर के नीचे हाथ रखा तो वो तकरीबन को 65 साल के बुजुर्ग होंगे। उन्होंने मेरी तरफ आंखें उठाकर देखा और कहा, आप तक, मैं 20 साल बाद भी रो सकता हूं इस बात पे, आप तकलीफ ना करें, आप मसरूफ होंगे, मुझे कोई उठा लेगा। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं 20 साल हो गए इस बात को, मैं शर्मिंदगी में रोज जिंदा और रोज मरता हूं कि उस बुजुर्ग को इस बात पे किसने मजबूर किया होगा कि सड़क पे खड़े, सड़क पे गिरे हुए एक शख्स को उठाने वाला शख्स अगर आएगा तो वो उसका हक नहीं है। मैं नहीं सोच सकता, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने महल्ले वालों से मारें खाई हुई हैं कि तू असले बार की करना पे है, इसका कोई जवाब नहीं होता था, तू बार की कर रहे हैं, मार पड़ी है, तू साइकिल ठीक नहीं चलाई, मार पड़ी है, तू दुकान पे आया है, क्यों खुलोता है दुकान पे, मार पड़ी, पान वाली दुकान खुल गई है, तू यहां पे क्यों खड़ा है, मार पड़ गई। और माँ बाप को शिकायत पता है क्यों नहीं लगाते थे? क्योंकि माँ बाप कहते थे आगे से कि उसने बिल्कुल सही किया जो किया, तूने ये किया, अब तू मेरे से भी मार खा। आज वो वक्त आ गया है कि आज सड़क पे खड़ी एक औरत अगर रेप हो जाए तो वहां उसको पूछने वाला कोई नहीं है, अगर सोशल सर्विसेज अवेलेबल ना हो। मैं क्या कहूं, ये माशरा जहनी तौर पे मफलूज है, ईमानी तौर पे मैं मफलूज कह नहीं सकता, बुरा मनाएंगे, लेकिन किरदार के अंदर मफलूजी कैसे पैदा हो गई कि कोई किसी का ध्यान करने जोगा ही ना रहा। हया अगर आंखों से ख़त्म हो जाए तो मेरे नबी की बात को खुदा के वास्ते मैं तो ईमान की हद तक सच्चा कहता हूँ। फिर नबी ने कहा तुम फारिग हो, जो चाहो करो, 70 शाखों में से एक शाख ख़त्म हो जाए। मुझे तो अपनी ज़िंदगी में पिछले 30 साल में वो शाख नज़र नहीं आ रही। बात करेंगे इस पे। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर लामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मुफ्ती ज़ुबैर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे इंशाल्लाह, और प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब भी इंशाल्लाह, इनसे भी राय लेंगे क्योंकि ये अपने तबके में, तालिब इल्मों में और उस्ताज़ा में एक बड़ी सुलझी राय रखते हैं और आने वाले बच्चों को तैयार कर रहे हैं। मैं मुफ्ती ज़ुबैर अगर आपसे इब्तदा करूं इस बात की, तो ये माशरा जो है ये इतना सुन्न क्यों हो गया है कि किसी को देख के मदद करना, हेल्प करना, खड़े होना, ये मतलब कि क्यों हो गया है? मोहल्ले में हमसाए के बच्चे को भी मैं कुछ नहीं कह सकता, हमसाए के घर मौत हो जाए मैं अपना सहन नहीं दे सकता उनको कि वो यहाँ तंबू लगा ले। ये इतनी जुदाइयाँ माशरे में हमने कैसे पैदा कर ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बिलाल भाई, दो बातें इसके अंदर बड़ी काबिल गौर है। सबसे पहली बात तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बुराई देखो तो हाथ से रोको, नहीं तो जुबान से, नहीं तो कम अज कम दिल से। एक तो बुराई देखते हुए उसको खत्म करना, उसकी कोशिश करना कि मजलूम को, मकतूल को और जिसको सताया जा रहा है उसको हम मदद फराहम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमा, कि तुम जालिम और मजलूम दोनों की मदद करो। सहाबा ने पूछा, मजलूम की मदद तो समझ में आती है, जालिम की मदद का क्या मतलब है? फरमाया कि इसका मतलब ये कि उसको जुल्म से रोको, उसको एहसास दिलाओ तुम्हारा चेहरा कितना मकरू, कभी और बदतरीन किस्म का है और तुम कितना घटिया काम कर रहे हो। बिलाल भाई, आपने कहा ये बताना चाहिए मुफ्ती ज़ुबैर, ये बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए ना। ये बात मैं हाकिम को बता सकता हूँ ना मिंबर को बता सकता हूँ, मैंने किसको बतानी है? फकीर को, रेडी वाले को, किसको बतानी है ये बात?
ये जुर्रत और हिम्मत हम में से हर एक को पैदा करनी चाहिए, और ये बताने वाला उम्मीद का चराग है, हिदायत का मुखलिस चराग है, ये अपना काम करता रहे। दिया टमटमाना चाहिए, दिया बहरहाल जलते रहना चाहिए, इसी से बाकी दिए चराग रोशन होते चले जाएंगे। बिलाल भाई, एक बात मैं ये जरूर जिक्र करना चाहता हूँ कि इस जैसा जो माहौल अभी बना, और जैसा कि आपने इंट्रो के अंदर भी कहा कि इतनी बड़ी दरिंदगी, सफाकियत और बर्बरियत का वाकया मोटरवे पर पेश आया, इसका जिम्मेदार देखिए, इसमें दो बातें हैं, एक है लॉन्ग टर्म और एक है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म तो ये है, जैसा कि आज सारे के सारे लोग बोल रहे हैं, सजा दो, तख्तेदार पे लटकाओ, बरसरे आम दे दो, बिल्कुल सही है। इस्लाम भी ये कहता है, अगर बाकायदा तौर पर काजी को ये मुनासिब माहौल लगे कि इबरत नहीं आ रही, लोगों के अंदर डर और खौफ नहीं आ रहा, चौक पे लटकाना चाहिए, रोंगटे खड़ी कर देने वाली सजा देनी चाहिए, सारे के सारे लोगों में वहशत खौफ पैदा हो जाए, आइंदा जुर्म के करीब कोई भी ना जाए। यकीनन ये काम करना है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर क्या करना है? वालिदैन, आपने वालिदैन का बड़ा खूबसूरत तज़किरा किया कि वो बच्चों की कैसी तरबियत किया करते थे। स्कूल, टीचर, स्टेक होल्डर, मुकन्निना, अदालत, रियासत, स्कूल के असातिज़ा किराम, खानदान के बुजुर्ग, मोहल्ले के बुजुर्ग, ये सारे के सारे जब तक किरदार नहीं अदा करेंगे, ये मुताफन माहौल खत्म नहीं होगा। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा जुबैर भाई, एक सेकंड रुकिएगा। शाह जी, बड़ी अच्छी बात की, ये सारे के सारे लोग, ये इनकी लिस्ट बना दी ना, ये सारे नाम लिए, ये हमारे पास है, हम लिस्ट बना लेते हैं। ये लोग किरदार, पहली बात तो ये कि क्यों नहीं अदा कर रहे? मैं समझता हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहले तो हमें उसूल तरबियत जो थे ना, हमने वही छोड़ दिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक इंतहाई बिगड़े हुए जो लोग थे ना, उनकी इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए, उस मुआशरे को एक इंसानी बेहतरीन मुआशरा बनाने के लिए जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मबूस फरमाया, तो वहाँ अल्लाह ताला ने सारी चीज़ बयान फरमाई। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वो बदकारी करके उस पर शेर बनाया करते थे, फखरिया बयान किया करते, वैसी कौम थी। लेकिन नतीजा क्या निकला? रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, ऐसी कौम वो बन गए। वो कौम कैसे बने? वो चार चीजों से बने। पहली चीज यतलू अलैहिम आयाती, आका ने वहां कुरान की तलावत का माहौल बनाया। तलावत कुरान के माहौल से रूह पाक होती है, दिल के अंदर पाकीज़गी आती है। वो युज़क्कीहिम, उनका तज़किया नफ्स फरमाया, उनके अंदर हया, जो भी आपने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। आका फरमाते हैं कि हया जो है ये ईमान, अल हया वल ईमान कोरेना जमीयन फ़इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअ अल-आख़िर। हया और ईमान लाज़िम मलज़ूम है, एक चला जाए दूसरा खुद बखुद ही चला जाता है, ये दोनों इकट्ठे ही रहते हैं एक जगह के ऊपर। इनकी कौम बेहया हो तो कौम जो है वो बेईमान भी होगी। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शि'त, आपने हदीस पाक तर्जुमा सुना, आका फरमाते हैं जब हया तुम्हारे अंदर न रहे, फिर जो मर्जी करते, फिर वो कौम शुतर बेमार होती। तो आपने तज़किया नफ्स सिखाया, वो तज़किया नफ्स वो हयात थी, गैरत थी, इफ़्फ़त थी, इस्मत थी, ये आपने अक़दार उनको सिखाई। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताबुल्लाह की से तलावत नहीं सुनाई, उनको इसकी तालीम भी दी, इसके अंदर उसूल जिंदगी क्या है, करके दिखाया, तुमने कैसे दुनिया के अंदर रहना है। चौथा हिकमत दनाई। हिकमत दनाई का मतलब पता क्या होता है? तरबियत आप फरमा रहे थे, अब छोड़ क्यों दी उन्होंने? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। या अल्लाह हमारी औलाद को ऐसा बना कि जिनके किरदार अखलाक को देखकर हमारी आंखें ठंडी हो जाएं। और हमें कैसा बना? हमें उनके इमाम, उनके पेशवा, उनके रहनुमा, हमारी औलाद ने हमें देखना है। वो जो बुजुर्ग आपको डांटते थे ना, उनका किरदार था, आप उनके किरदार अखलाक को समझते थे। जब हमारा बड़ों का अखलाक अच्छा होगा ना, तो हमारी औलाद हमारे पीछे चलती है, हमारे बच्चे हमारे पीछे चलते हैं। हम अच्छे इमाम नहीं है जिसकी वजह से बदकिरदारी और बद अखलाकी आ रही है हमारे अंदर? हम अच्छे इमाम नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरिल मासूमीन। देखो, बात वही है कि अगर अच्छे इमाम होते तो शायद ये चीज़ बहुत कम होती। एक जुमला शामिल करूं, माफी के साथ, अगर हम अच्छे इमाम होते तो हम मोटरवे पे खड़े होते मदद के लिए। हम अच्छे इमाम होते तो हमारी बेटियां हमें कत्ल करके अपने ही कमरों में दफन ना करती। हमारी सूरत हाल ये इस वक्त ये है कि जो फ़राइज़ माँ बाप को या मुआशरे के उलमा या बुज़ुर्ग, वो भी माँ बाप का दर्जा रखते हैं, अगर देखा जाए तो रियासत, उनकी ज़िम्मेदारियों को वो महसूस करते, उसको पूरा करते। और जो इस्लाम का फ़लसफ़ा तरबियत और तालीम है, वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, भी कुरान की आयत पढ़ी। तज़किया नफ्स पहले है, तालीम किताब हिकमत
یہ تزکیہ نفس کیا چیز ہے جو نہیں ہو رہا ہم سے؟ ہاں وہی بات آ گئی نا، اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، اور اللہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں خوف خدا، تقوی یعنی اپنے آپ کو اللہ کے احکام کی نافرمانی یعنی سے کہ بچنا، اللہ کا جو سی سی ٹی وی ہے میں اس کو سمجھوں کہ اس وہ کو ہے، سمجھ ہے، وہ دیکھ رہا ہے ہمیں، جس سے وہ منع کر رہا ہے اس سے روکوں، تو میں تو خود نہیں بھی ڈرتا اللہ کے رکوں، سی سی ٹی وی خود بھی رکوں اور وہ تو دوسروں کو میں بھی تو رکوں۔ شہباز شریف کے لگائے ہوئے سے ڈرتا ہوں، اس لیے گاڑی ایسا تو کرتا ہوں۔ بات وہی ہے کہ جب تک مولا علیہ السلام کو فرمان ہے جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ پوری کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے۔ جی اس وقت ہمارے سامنے اگر اقوام عالم میں دیکھیں تو یہ عملی صورتیں موجود ہیں۔ سوال اس وقت یہ ہے کہ تزکیہ نفس یا تربیت کا عمل جو ہے کو انفسکم، انسان کی خود سازی سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے تو مجھے اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں تم لوگوں کی امامت کرنا چاہتے ہو، پہلے اپنے لیے وہ امامت کے اصول، ضابطے، کردار پیدا کرو، پھر آگے بڑھو۔ تمہارا کردار تو تمہاری گفتار کی نفی کر رہا ہو اور تم آگے آؤ کہ جناب میں تمہارا قائد ہوں، میں تمہارا لیڈر ہوں، میں تمہارا امام ہوں، تو وہ کیسا تو امام؟ لوگ اس کو مانتے ہوں اگر کہ یہ قائد ہے تو پھر وہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ دیکھو بھائی اگر اس کی سزا کے بعد بھی وہ گناہ کر کے آتا ہے، سزا لے کر آتا ہے، اور اس کے پیچھے 50,000 لوگ جمعہ پڑھنے بیٹھ گئے ہیں، تو میں اس کو کیا کہوں؟ ایسی بات نہیں۔ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا نہیں مانتی تھی جی، اپنے کردار سے سب کو اپنا گرویدہ بنایا، اپنے آپ کو منوایا۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ مجھے مانے یا نہ مانے، بات یہ ہے کہ میری گفتار، میرا کردار ایسا۔ مولا امام صادق علیہ السلام کی، اس کا مطلب وہ گناہگار آدمی کے پیچھے جو 50,000 لوگ نماز پڑھ اگر اس رہے کا ہیں، کردار ٹھیک ہوگا تو خود لوگ اس طرف آئیں گے۔ اس کا مطلب امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مبلغ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ جا کے فلاں شہر میں تبلیغ کرنی ہے، لیکن زبان سے نہیں بولنا۔ کہا مولا زبان سے نہیں بولنا، یہ کہ تبلیغ کیسی؟ کہتے ہیں اپنا کردار ایسا پیش کر کہ لوگ تمہیں دیکھ کر اسلام کی تعلیم کو سیکھ اور عمل کریں۔ سوال میرے بھائی اس وقت یہ ہے کہ ہاں میں یہ کہنا تو قرآن نے بھی کہہ دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی بنا کے بھیجا گیا، خاتم النبیین بنا کے بھیجا گیا، سید المرسلین بنا کے بھیجا گیا، لیکن ابو جہل پھر بھی ابو جہل رہا، نہیں بات مانی اس نے۔ کچھ ایسے دل ہیں کہ خاتم اللہ کل میں جس پہ مہر لگ چکی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ معاشرہ آپ سے رہنمائی نہیں لے گا۔ کتنے لوگ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات پہ ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا مبلغ کو اپنا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو، عمل نہیں کرتا۔ رک جائے گا زبیر بھائی، بڑی ہی تکلیف دہ بات کہہ رہا ہوں اور بڑے ہی کمزور لفظوں کے اندر کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں تو وہ بھی موجود ہیں، میں ان کو مفتی کہوں گا کیونکہ ان کے نام کے ساتھ مفتی لکھا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو عالم دین سمجھتے ہیں۔ جب ان کی واٹس ایپ کے اوپر فلمیں آ جاتی ہیں ناچتے گاتے یا بد اخلاقی کے ساتھ، تو وہ ان کو شرعی حدود کے اندر جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ میں دل کیسے توڑ سکتا ہوں۔ اب تو یہ بحث ہی نہیں زبیر بھائی کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اب تو بحث یہ ہے کہ میں اپنے گناہ کو ثابت کرنے بیٹھتا ہوں اور استعمال کرتا ہوں میں ممبر کو۔ لیکن اس میں ایک قصور ہمارے میڈیا کا بھی ہے نا بلال بھائی، کچھ تو آپ بھی اپنی ذمہ داری لیں۔ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ممبر، میرا یہ جملہ تو مشہور ہے، اگر مسجد کا امام اور گاؤں کا ماسٹر ٹھیک ہو جائے، معاشرے میں خوشگوار انقلاب آ جائے۔ بہت اچھی بات، ہم تو مانتے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں لیڈنگ پاور مسجد کے امام صاحب کے پاس ہوتی ہے۔ محلے کا سربراہ معزز ترین فرد مسجد کا امام صاحب ہوتا ہے، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ رکعتوں کا امام نہ بنے، مسائل کا بھی امام بنے۔ وہ گلی محلے کے تمام بیوگان کی لسٹ بھی اپنے پاس رکھے، یتیم بچوں کی فہرست بھی اس کے پاس ہو، وہ سوشل ورکر ہو۔ بخاری کی 3 حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف خود حضرت خدیجہ نے کرایا، 10 باتوں کی شہادت: تصل الرحم، تکسب المعدوم، تحمل الکل، تقر الضعیف، تعین علی نوائب الحق۔ آپ بیوگان، فقراء، مساکین کے منبع، ملجا، مرکز ٹھکانا ہے۔ بے روزگاروں کو روزگار پر لگاتے ہیں۔ اصلی پیر وہ نہیں جو لوگوں سے لے، اصلی پیر وہ جو لوگوں کو دے، جو لوگوں کے لیے لنگر کا انتظام کرے، جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے سبیل لگائے، جو لوگوں کو پانی پلائے۔ اصل سوشل ورکر داعی اسلام ہو۔ بڑی مہربانی، میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا تو ڈاکٹر اطہر محبوب بھی میرے ساتھ ہوں گے، لیکن میں ایمانداری سے یہ بات نہیں سمجھ پا رہا کیونکہ میں تو سبیل لگاتا ہوں، لیکن جب میں سبیل لگاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں کس کے نام پہ سبیل لگائی ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، میں پھر سبیل لگانی بند کر دیتا ہوں۔ جب میں کوئی اچھی بات کہنے لگتا ہوں تو کہتے ہیں کہ آپ کا راوی کون سا والا ہے۔ جب یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہیومنسٹک ہے، جب اس کے اوپر میں ممبر کی بات سوچتا ہوں تو ممبر کا کردار نہیں ہے، لیکن الخدمت کا کردار جو ہے وہ مجھے، اور سیلانی گروپ کا مجھے کردار نظر آتا ہے۔ اگر یہی اسلام ہے تو پھر الخدمت کو اور سیلانی کو ممبر ملنا چاہیے، یہ سوال پوچھوں گا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हैं, डॉक्टर अदब महबूब हमारे साथ हैं, जिनका कि तालीम के साथ साथ एक बहुत बड़ा ज़िम्मा जो है वो उन बच्चों की अखलाकी तरबियत का भी है। डॉक्टर साहब बहुत वार्म वेलकम आपको। डॉक्टर साहब कुछ इस पे बताइएगा कि क्या हम अखलाकी तरबियत में ज़वाल पजीर हैं, या आप कैसे समझते हैं कि आज का दौर जहाँ पे एक सड़क पे मदद के लिए कोई खड़ा नहीं होता किसी के लिए, हम आइंदा आने वाली नस्ल को कैसे अखलाक समझाएंगे, किन असूलों की बुनियादों पे? बिलाल भाई थैंक यू वेरी मच। आपने जो सवाल किया है इसका ब्लैक एंड वाइट में जवाब ये है कि अखलाकी तौर पर ज़वाल पजीर हैं, क्योंकि अगर ना हो तो फिर जो है कौम मुल्क तरक्की करता है, डेवलप करता है, उसको समरात मिलते हैं। तो इसमें मेरे नज़दीक ये है कि ये जिम्मेदारी ट्रेनिंग की, तरबियत की, तालीमी इदारों की है और यूनिवर्सिटीज़ की है, जहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स वो रोल मॉडल बने। और जैसे कहा जाता है कि लोग जो हैं वो एक्शंस को देखकर फॉलो करते हैं, अल्फाज को सुनकर नहीं। तो मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं उनको एक रोल मॉडल बनना चाहिए। यूनिवर्सिटीज को डॉक्टर जी बनने में नाकाम क्यों है? हमें कौन सी चीज है, कौन से मफादात हैं जो हमें इन चीजों से रोक रहे हैं कि हम वो नहीं बन पा रहे? बिल्कुल, इसमें एक माशरे में थोड़ी सी एक इनसिक्योरिटी है और एक थोड़ा सा एक जल्दबाजी है कि शॉर्ट टर्म में रिजल्ट चाहिए। तो टीचिंग प्रोफेशन जो कि एक मिशनरी प्रोफेशन है, जो मैं समझता हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काम दिया का प्रोफेशन है। तो जो जल्दबाजी है, जो ये एक मादा परस्ती है कि जल्द अमीर होना है, हर कीमत पे दूसरे से मुकाबला करना है, जो एक थोड़ी सब्र या कनात या एक परसिवियरेंस और लॉन्ग टर्म में नहीं चाहिए, शॉर्ट टर्म में चाहिए। और जो ग्लैमर है, जो मीडिया पे हाईलाइट होती है, वेल्थ जो इम्प्रेस करती है, और जो एक माशरे में जो ट्रांजिशन हो रहा है कि जहाँ पहले अमीर और गरीब होते थे, जहाँ मिडिल क्लास इमर्ज हो रही है, बहुत सारे और लोगों ने भी पॉइंट आउट किया है। एक बात शेयर करता हूं, और ये एक उस्ताद की हैसियत से मैं चाहूंगा कि आप दिल की अथर गहराइयों से इसकी बात का मुझे जवाब दें। मैं जिंदगी में ना कुछ सैकड़ों शो कॉज नोटिस ले चुका हूं। मिसाल के तौर पे चीटिंग से रोका, शो कॉज नोटिस मुझे मिला। मैंने कपड़ों पे अच्छे कपड़े पहनने पे रोका, मुझे शो कॉज नोटिस मिला। मैंने सीधे खड़े होने पे एक्शन लिया, मैंने शो कॉज नोटिस लिया। अगर मैंने इम्तहान में पास नहीं किया क्योंकि वो बच्चियां जो थी वो इम्तहान में आई नहीं, तो मैंने शो कॉज नोटिस लिया और वो सारे पास हो गए। जब मेरे पास इख्तियार ही नहीं है और तो मैं काहे का उस्ताद हूं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि असातिज़ा के साथ जो, इसीलिए मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, यही स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो जो हमारी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, हमारी जुडिशरी है, अगर सब माशरे के जो सुतून हैं वो सपोर्ट करेंगे एक मॉरल सोसाइटी की डेवलपमेंट, तो वो होगी। वरना एक्सपीडियंस पे जैसे काम चलता है कि अभी लोग ये चाहते हैं तो ऐसे कर दो, चलो एक्सेप्टेबल है। कहीं पे हमें एक लकीर खींचनी होगी, कहीं पे वो उसूल वज़ा करने होंगे कि जिन उसूलों पे दूसरी चीजों की कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन उसूल कुर्बान नहीं किए जा सकते। डॉक्टर साहब इस पे एक और बात कीजिएगा, और ये मैं बात जो है ये अपने दिल और अपने दिमाग से कह रहा हूँ। मेरी दुआ तो आपके लिए ये है कि आपको अल्लाह ये ना आपके कामों को फास्ट फॉरवर्ड कर दे और जल्दी जल्दी हमें उनके रिजल्ट नजर आए। आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल पावर जो है उसको खोल दिया है, और वो डिपार्टमेंट जो है वो अपनी अपनी ताकत को नीचे तक लेकर जाएंगे, डिपार्टमेंट्स बढ़ेंगे, सब कुछ होगा। ये ग्रोथ का पैटर्न है। क्या मैं ये ना सोचूं, इसको देख के, मैं इस कामयाब मॉडल को देख के ये ना सोचूं कि हमारे यहाँ बुनियादी तौर पे लीडरशिप में ही फुकदान है? बिल्कुल, ये आपकी बात 100% सही है कि लीडरशिप का असल फुकदान है। लीडरशिप क्वालिटीज जो कि ट्रेनिंग के जरिए, जो एम्पावरमेंट के जरिए देनी चाहिए। हम बुनियादी तौर पर मरकजियत और सेंट्रलाइजेशन और सेंट्रल अथॉरिटी और एक सिंगल पर्सन को अपना मसीहा और निजात दहिंदा जो समझने की सोच है, बजाय इसके कि एक ये मुश्तरका जिम्मेदारी है कि लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो, तो ये एक बुनियादी वजह है इसके लोग जिम्मेदारी
लेते नहीं, दूसरे के डॉक्टर साहब कंधे पे इस डाल बात देते के पीछे की लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूट हो, जाहिर है उससे आपकी जो ताकतें हैं वो कम होंगी और बाकी लोगों को मिलेंगी। आपने ऐसा सोचा क्यों? मैं समझता हूँ कि एक्चुअली ये बज़ाहिर नजर आता है कि ताकत उससे आपसे निकल जाएगी, दूसरों में जाएगी, नहीं। असल में इसमें ताकत में सिनर्जी वाला रूल भी अप्लाई करता है कि उन सब की ताकत आपकी ताकत का एक मल्टीप्लायर होगी, वो डिवाइड नहीं होगा, बल्कि ये आपकी ताकत मल्टीप्लाई हो रही है। वो मैं मिसाल ऐसे ही दूंगा, जैसे कहा जाता है ना कि एक बच्चा है वालिदैन का, अब दूसरा बच्चा आ जाएगा तो प्यार डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर किसी माँ ने बताया कि मेरा प्यार डिवाइड नहीं होता, मेरा प्यार मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या बात तो है। मैं समझता हूँ कि ये वही वाला उसूल इधर भी अप्लाई करता है। डॉक्टर साहब आप ही की इस बात के ऊपर मैं डॉक्टर साहब की बात को बढ़ा रहा हूँ। हम हमेशा कहते थे डॉक्टर साहब कि 1 और 1 11 होता है। डॉक्टर साहब ने एक जुमला उसमें शामिल किया, उन्होंने कहा 1 और 1 11 जरूर होता है, लेकिन 1 और शामिल कर लो तो वो 111 हो जाता है। अब वो माँ की मोहब्बत जो है वो डिवाइड नहीं हो रही, वो मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन जब आपने लफ्ज गैरत इस्तेमाल किया तो मुझे उस पर ना बहुत ज्यादा बुरा लगा। डॉक्टर अतहर बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो लाइन दी, अल्लाह ताला आपको आपके कामों में कामयाब करे। और मैं ज़ाती तौर पे यकीन कीजिए, मुझे जहां भी आप चाहेंगे मैं आपके पैगाम को लेके जाने के लिए दुनिया भर में तैयार हूं, क्योंकि ये मॉडल जो है इसके लिए दुआ है कि ये कामयाब हो। गैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया शाह साहब ने, मैं गैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों ने गैरत के नाम पे कत्ल करने जो है वो जायज़ करार दे दिए। जब मैं खबरें सुनने बैठता हूं तो एक डाकू जो है वो बैंक में आता है, डाका डालता है, पुलिस पहुंचती है, वो वहां से भाग जाता है। तो हमारे खबर पढ़ने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि डाकू आए, उन्होंने डाका डाला और भागने में कामयाब हो गए, यानी कि डाकू कामयाब हो गया। जिस माशरे में अदब का जुमला ना तख्लीक करना आता हो, वहां पे आप चाहते हैं कि मुझे अदब इंसानी माहौल में दिया जाए। मैं क्यों किसी की सफेद दाढ़ी देख के इज्जत करूंगा? मैं क्यों किसी बुजुर्ग को अपने घर में रोटी खिलाऊंगा? मैं क्यों अपने मुलाजिम के लिए कोई अपना दिल के दरवाजे जो है वो खोलूंगा? ये सारी सुन्नतें जो हैं, यहां पे मेरा दिल बंद, नमाज में आपके पीछे पढ़ूं, सदके ना जाऊं मैं आपके। देखिए, बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं कि बहरहाल जहाँ तक बुज़ुर्गों का एहतराम वो अपनी जगह पर मौजूद है, उससे इनकार नहीं है। बच्चों के साथ प्यार अपनी जगह पर मौजूद है, होना चाहिए। और बहुत खूबसूरत फरमाया कि माँ की मोहब्बत मल्टीप्लाई तो होती है, तकसीम नहीं होती। तो मैं समझता हूँ अगर यही सूरत हाल उन मुरब्बियों पे फिट की जाए कि जो कौम के नौनहालों की तरबियत करते हैं, अगर उनके दिलों में भी उनकी मोहब्बत मल्टीप्लाई हो और वो तरबियत इस तरह करें कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है और मैंने इसको इंसान बना के मुआशरे के हवाले करना है। आप नहीं बना सकते, ये बातों तक बात ठीक लगी, क्योंकि जब आप कहेंगे कि ये 7 साल को हो गया, अब आपकी उसको जरा सख्ती करनी है और इसको नमाज की तरफ तलकीन करनी है, सारा माशरा आपके खिलाफ खड़ा होगा। वो कहेगा जनाब ये क्या आप बात कर रहे हैं, ये टोटल आजाद हैं, लोग जो चाहें जब चाहें करें। सवाल ये है कि लोग ये बातें करते रहेंगे, करने वाले करते रहते, रुकावटें होती रहती हैं। लेकिन अगर मैं अपना एक मिशन लेके जा रहा हूं और मेरे सामने जो उसवा हसना कहा गया और जादुल बिल्लत है, ये आसन तबलीगी अंदाज अपनाने को जो उसूल कुरान और रसूल ने दिए, मुझे उनको फॉलो करना चाहिए, मुझे दाएं किसी और को नहीं करना चाहिए। जुबैर भाई बड़ी शिद्दत से ये सवाल पूछ रहा हूँ, दिल की अतर गहराइयों से। मुझे अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को एज इट इज ऐन उसी तरह उसको फॉलो करना है। कमाल बात नहीं है, माफी के साथ अगर मैं गलत हूं, हमने इसमें भी ना वारे की चीज निकाल ली है, वारे की आयत, वारे की हदीस, मसलक के करीब जाने वाली बात, कामों में के अंदर भी जो वारे का काम है वो कर लेना। मसला कमाल बात है, मुझे सारे यहूदियों से कोई खतरा नहीं है, मुझे ईसाइयों से कोई खतरा नहीं है, लेकिन कमाल बात है बहसियत उम्मत मुझे जखीरा अंदोजों से भी कोई खतरा नहीं है, मुझे झूठे सियासतदानों से कोई खतरा नहीं है, मुझे अपना माल हराम कमाने वालों से कोई खतरा नहीं है। ये जो माशरा बन रहा है इसमें से अखलाक को मैंने ढूंढना और दूसरे की मदद करने वाले शख्स को ढूंढना, ये मुझे आपको नहीं लगता कि ये बात एक चिराग लेके आंधी में निकलने वाली बात है? बिल्कुल ऐसा ही है। और बिलाल भाई ये ऐसा होता रहेगा, जुर्म एकदम नहीं होता। आप जिस अखलाकी जुर्म की बात कर रहे हैं, मसला ये है कि माशरे में वो परवरिश पाता रहता है, पनपता रहता है। हम जो असबाब हैं उस जुर्म के, उन असबाब के खत्म करने पर नहीं आते। मसलन मैं अब आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपने इस बात पर जोर दिया ना कि मोटरवे पर एक खातून मजलूम, उसको सताया जा रहा है, तकलीफ ज्यादती, लोग खड़े नहीं हुए। आप कह रहे हैं ना,
हेलो जी जी बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 4 दिन पहले वजीर आजम पाकिस्तान एक इंटरव्यू देते हैं, उस इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि मेरे इल्म में ये बात आई कि पाकिस्तान में फौज साइड फोर्नोग्राफी पाकिस्तान सबसे आगे। अब जिस तरह मोटरवे पर गुजरने वाला मुसाफिर मदद को नहीं रुका, मेरा सवाल मोहतरम मुकर्रम इज्जत माब वजीर आजम पाकिस्तान साहब से ये कि आपने उस फोर्नोग्राफी और प्रॉक्सीज और फौज साइट को खत्म करने के लिए अपने इख्तियार और इख्तदार को इस्तेमाल करते हुए क्या इकदाम? आप देखें ना, इकोनॉमिकली तबाह हो जाएंगे ना, इकोनॉमिक्स है ना जुबैर भाई, माने ना इस बात को, इसके पीछे पैसा है, पैसे वाली बुराई को हम बुराई नहीं मानते। बिलाल भाई, अगर यही बात है, अगर आप प्रॉक्सी को खत्म नहीं करते, निकाह को सस्ता आम और आसान नहीं करते, जहेज की लानत पर खत्म पाबंदी नहीं लगाते, इफ्फत का निजाम नहीं लाते, सजाएं आप नहीं लेकर के आते, तो आप चाहते हैं सजा तो आ जाए रियासत मदीना वाली, लेकिन माहौल रियासत मदीना वाला ना आए, इन्वायरमेंट रियासत मदीना वाला ना आए। जब आप ये सारे असबाब इख्तियार नहीं करेंगे, अच्छा जगह मैं आपको बता देता हूँ, लोगों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए जुर्म खत्म हो जाएगा। लाहौर का कजाफी स्टेडियम और मीनार पाकिस्तान, कराची का निस्तर पार्क और शार फैसल, पिशावर स्टेडियम, मुल्तान का कोहना बाग, लटका दें यहाँ पर बदकारों को सजा दें, सूरह नूर की आयत नंबर 2 के अंदर जो सजा लिखी गई है, लेकिन नहीं देंगे, हम नहीं आएंगे इस बात पर। नहीं जुबैर भाई, मुझे एक बात बताइए, मुझे समझाइए जरा इस बात को ईमानदारी से ना, एक मुफ्ती के तौर पे नहीं, जुबैर के तौर पे समझाइए कि इंसान जो दुनिया के अंदर जब सीखता है तो वो अपने आप को रोल मॉडल्स के साथ या केस स्टडीज के साथ देखता है। जहां पे आप जुमे वाले दिन गर्दन काटने पे एतराज कर रहे हैं, आप करें, आपका हक है, लेकिन वहां 10 साल में सिर्फ 42 हुए हैं और बाकी लोग जुर्म करने से इस तरह खौफजदा है जिस तरह लोग सांप और बिच्छू से डरते हैं। जब स्टडीज अवेलेबल हो और आप ना करना चाहते हो और आपका मुल्क जो है वो प्रोन की साइट्स पे नंबर 1 हो, तो तुफ का लफ्ज इस्तेमाल करना है कि नहीं, मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मुझे डर लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, बड़े ही अदब के साथ, और ये मैं तंज़न आपसे बात कह रहा हूँ, मुझे बताइए कि क्या हम इस्लामी कवानीन को लागू करने से डरते हैं? नहीं चाहिए, नहीं, हम डरते हैं जी। यकीनन मैं समझता हूँ कि असल में मसला ये है बिलाल भाई कि इस्लामी जो कवानीन हैं उनको नाफिज करने के लिए उनको जुर्म को साबित करना ज़रूरी होता है, और जुर्म को साबित करने के लिए जो गवाहों का निसाब इस्लाम ने मुकर्रर किया है वो बहुत वाज़ेह और बहुत मजबूत किस्म का है। इसलिए बाज़ औक़ात साबित हो जाए तो फिर सजा देनी, जब साबित हो जाए फिर हद नाफिज करनी चाहिए। तो आपने 2 डिपार्टमेंट्स के ऊपर उंगली रखी, पुलिस और अदलिया जी। यकीनन दोनों अपना अपना काम पूरा करें, दोनों अपना काम पूरा करें। देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इधर अल हुदूद बिश्शुबहात, जहाँ शुबह आ जाए ना वो हद साकित हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि उसको शाबाश दी जाए मुजरम को, फिर उसको ताज़ीर लगाई जाती है। ताज़ीर मतलब है ताज़ीर तो जी नहीं, जो उसकी सवाबदीद पे होता है, जज की और काजी की, वक़्त के हुक्मरान की, वो कोई भी ताज़ीर दे सकता, कोई सजा दे सकता है जो हद से कम होती है। मिसाल के तौर पे अगर सजा उसकी कत्ल है, किसास है, फांसी है, तो वो अगर शराइत पूरी नहीं होती तो उसमें कम शराइत मौजूद है तो फिर उसको ताज़ीर के तौर पर कोई और सजा दी जा सकती है। शरीयत में एक सजा मिसाल के तौर पे 100 कोड़े है और वो साबित नहीं हो पा रहा टेक्निकल वजूहात से, तो अदालत के पास ये सवाबदीद है कि वो उसको 80 कोड़ों की सजा दे दे अपने तौर पे, उससे कम सजा कोई भी सजा दे सकता है। हुजूर अक़दस, आपको लगता है कि जिन माशरों में आज अखलाक है, मैं गैर इस्लामी और इस्लामी दोनों माशरों की बात कर रहा हूँ, मैं सऊदी अरब की मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं ईरान की मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं इराक की मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं मलेशिया की मिसाल दे रहा हूँ आपको, मैं जर्मनी की मिसाल दे सकता हूँ आपको। ये वो मिसालें जो मैंने ज़ाती तौर पे देखी जहाँ पे अखलाक हो ना हो, वो आपके अंदर की बात है, लेकिन वो अखलाक नज़र आता है क्योंकि सज़ाएं कमाल सख्त हैं। इस माशरे में क्या ये बुराइयाँ, ये बदअखलाकियाँ इस वास्ते तो नहीं है कि जो सिखाने वाले लोग हैं इसके एंटीथीसिस में वो आप पे हावी हैं? आप शराफत का ओढ़ के लिबास आप खामोशी से बैठे हैं, बात कर देते हैं, करवा आप कुछ नहीं सकते। मैंने कई बार जब ये तहरीकें चली, शरीयत बिल और फलां बिल आते रहे,
تو حکمرانوں سے میں نے کئی مرتبہ جب مختلف میٹنگوں میں کہا کہ جب تک یہ قانون سیکریٹریٹ پہ نافذ نہیں ہوگا یہ کہیں نہیں ہوگا، کہیں نہیں ہوگا. تو جب یہ 2-4 میٹنگوں میں ہوا تو وہی حکمران مجھ سے الجھ پڑے. آپ سیکریٹریٹ کی بات کرتے ہیں، باقی معاشرے کی بات نہیں کرتے. میں نے کہا معاشرہ اگر نماز کا نام دین ہے تو وہ تو پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دینے کا نام ہے تو وہ دے رہے ہیں، اخلاق کا لے تو وہ کر رہے ہیں. بات تو یہ کہ سیکٹری کا بیٹا پکڑا جاتا ہے چھوٹ جاتا ہے، وزیر کا بیٹا جرم کرتا ہے چھوٹ جاتا ہے، امیر بھی شامل کر لیں، امیر بھی شامل کر لے، مالدار بھی شامل کر لے. تو بات یہ ہے کہ جب تک یہ قانون جو ہے اس سیکریٹریٹ سے اور ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم پر لاگو نہیں ہوگا کہ میرے رسول نے کہا تھا کہ یہاں میری فاطمہ بھی تو ہوتی، اب یہ کہ اس پہ بھی وہ وہاں سے شروع نہیں ہوگا تو نیچے کیا کریں گے. ایک چیز یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو قوانین ہمیں دیے ہیں، جو پوری کائنات کے خالق و مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے یا میں بہتر جانتا ہوں. اب یہی کیس جو اس وقت اس خاتون محترمہ کا ہے جس نے موٹر وے والا جس کی وجہ سے پوری قوم کے سر جھکے ہوئے ہیں، اب اس کی سزا واضح ہے. اگر جرم ثابت ہے، جو وجود و شرائط اپنی جگہ پر قائم، اس سے انکار نہیں ہے. جی سوال یہ ہے کہ اگر ایک مجرم کے بارے میں تمام گواہوں اور شرائط کے مطابق جرم ثابت ہو جاتا ہے تو ان لوگوں نے چند گناہ کیے ہیں. سب سے پہلا گناہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے. ڈاکو کی سزا بھی شریعت میں قتل ہے، جی کریں قتل. پھر انہیں زنا بالجبر کیا، زنا بالجبر کی سزا بھی قتل ہے. جب یہ دو سزا، اور پھر باقی اس کے علاوہ انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا ہے، فتنہ فساد کیا، اس کی سزا اپنی جگہ پر موجود. یہ ساری چیزیں جب موجود ہیں، پھر اس قانون جو شریعت میں جو حدود و تعزیرات میں موجود ہے پاکستان کے قوانین میں، اس پہ عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ سوچا جا رہا ہے اس کو یہ کر دیا جائے وہ کر دیا جائے. آپ کے خیال میں کیوں نہیں عمل ہوتا؟ کون سوچنے میں کیا بات ہے؟ ہم دنیا سے ڈرتے ہیں. لوگ ہمیں کہیں کہ ہم دکیا نوسیں گے، دکیا نوسی اس چیز کا نام ہے. اللہ کے اور رسول کے کال پہ عمل کرنا دکیا نوسی سمجھا جاتا ہے. کا واسطہ ہے یار یہی تو المیہ سارا بلال بھائی یہی تو المیہ. اور کیا جن ملکوں کا آپ نام لے رہے ہیں سر عام لٹکاتے کہ نہیں؟ سعودی عرب ہو، ایران ہو، سر عام پھانسی دیتے کہ نہیں دیتے؟ جی مجال. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اسلام کی برکت سے ایک خاتون جو ہے سونت لطیف اندی جو ہے طائف سے فلاں شہر تک جائے گی اور کوئی اس کو پوچھے تک نہیں گا. یعنی اتنی پرامن معاشرہ ہو جائے گا. تو یہاں پر یہ عورت کا کیا حال ہوا ہے؟ یہ اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ پاکستان نہیں بنا، اسی کے کلمے پڑھنے والے امت نہیں ہے. زبیر بھائی آپ کیا کہیں گے کہ جن لوگوں کو میری سمجھ میں جو آتے ہیں لوگ، مثلا میری سمجھ میں آپ آ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، شاہ صاحب آ رہے ہیں، میری سمجھ میں لوگ آ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو کہتے ہیں ایز اٹ از لاگو کرو، تو ہماری ہوا کیوں نکل جاتی ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں ماہر نفسیات کی رائے کو، لیکن جو خالق نفسیات ہے اس کی رائے پر نہیں آنا چاہتے. صحیح بات کی یار، کیا بات ہے زبیر، کیا بات ہے. واہ 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 واہ. ہم آنا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو پوچھیں، واہ، جو طبیعت کو اور بیماری کو جاننے والا ہے. ارے جس نے طبیعت کو پیدا کیا ہے اس سے نہیں رائے، وہ ایک قانون دے رہا ہے، اس کی رائے پر ہم نہیں آنا چاہتے. آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. کچھ دن پہلے ایک اداکارہ چینل پر تھی، وہ باقاعدہ بات کر رہی اور وہ کیا کہہ رہی ہے، ارے ایسے مجرم کو ٹکڑے ٹکڑے کرو، قیمہ بنا دو، اس کو بیلچوں سے اٹھاؤ، اس کو لمبی موت دو، سسکیوں والی موت دو، تکلیف دہ موت دو. میں نے کہا محترمہ، قرآن کریم سورہ نور آیت نمبر 2 کے اندر غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کا کہتا ہے. کیوں چپ ہو جاتی ہو؟ زبان میں آبلے کیوں پڑ جاتے ہیں؟ وارے کی بات ہے نا، جو وارا نہیں کھاتا وہ قانون نہیں لاگو کرنا، جو وارا کھاتا ہے وہی کرنا ہے. جی. اور دوسری بات، ایک ٹیکنیکل نکتہ بھی میں ضرور عرض کر دوں جو ابھی بحث ہوئی ہے اس حوالے سے. جی بسم اللہ. حد جو ہوتی ہے نا، حد رجم ہے یا کوڑے، حد کے لیے تو یہ شرط ہے کہ 4 گواہ ہوں. حد کے لیے نصاب اور معیار ہے، لیکن تعزیر کا باب بہت وسیع ہے. اسلام نے جج اور قاضی کو اختیار دیا ہے. تعزیری سزا آپ دینا چاہیں اس کے لیے کوئی اس طرح کی شرائط نہیں ہے. تو پھر تو نہ ہی ہوئی نا آپ کی طرف سے، تو پھر تو نہ ہی ہوئی نا. کون لے گا یہ؟ کون ذمہ داری اٹھائے گا؟ کوئی نہیں اٹھاتا. تعزیری طور پہ موت کی سزا بھی آپ دے سکتے ہیں فقہ حنفی میں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کسی اور کی کوئی اور رائے ہو تو ہو. فقہ حنفی اکثریتی مسلک پاکستان میں خدا کے ولیو معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں پاکستان کی 2020 میں، اور مجھے مثالیں سب سناتے ہیں اس صحابی کی
جو اس نے اپنی آنکھ سے ایک عورت کو دیکھ لیا تھا صرف، اور وہ جنگل میں چلا گیا تھا، اور اللہ کے رسول نے اس کے پیچھے صحابہ کو بھیجا کہ وہ لے آؤ، اس نے کہا میری معافی ہو گئی ہے تو میں آؤں گا، صرف نظر اٹھانے پہ۔ آپ جب مثالیں دیتے ہیں ان صحابہ کی، لیکن اپلائی کرتے ہوئے زبیر بھائی میرے گھٹنوں میں سے طاقت نکل جاتی ہے، پھر میں کہتا ہوں میری نمازیں بھی پوری ہوں، میرے روزے بھی ٹھیک ہوں اور میری دعائیں بھی قبول ہوں۔ اس کے لیے کوئی لفظ ہے؟ میں منافق کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا۔ دیکھیں، اخلاقی ایمرجنسی تربیتی سسٹم نافذ کرنا ضروری ہوگا۔ ان واقعات اور خطرات سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، ان جیسے بھیانک اور قبیح ترین، غلیظ اور بدترین قسم کے حادثات سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن پر آنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ اخلاقی نظام دینے والی قوم آپ اخلاقی طور پر سب سے زیادہ بانجھ ہو گئی ہے۔ سب سے زیادہ اخلاق ہمارے پاس ہیں بھائی۔ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے، ہمارے اخلاق اور فاروق اعظم کی سیرت کو دیکھ کر فرانس کے اندر عمر لاس بنائے جاتے ہیں، ہمارے صحابہ کرام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نظام آج انگریز بیان کرتے ہیں۔ اب ہم ان لوگوں کو دیکھ کے اپنے قوانین کو، خدا اور رسول کے قوانین کو چھوڑ کے ان کے قوانین کو اپنے پہ لاگو کرتے ہیں۔ حضور اقدس، میں ایک زمانے میں کالج کی سڑک کراس کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک کالج کی خاتون تھی، تو میں نے روکا کہ ابھی یہ ٹریفک، اس نے کہا ٹھہرو ایک سیکنڈ، یہ میں آپ کو زندہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ اس نے یوں ہاتھ کیا مال روڈ کے اوپر اور چل کے گئے، ساری ٹریفک رک گئی۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر الحمدللہ آج بھی خیر بہت زیادہ موجود ہے۔ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، ہم ہر وقت عوام میں آنے جانے والے لوگ ہیں، واللہ العظیم پاکستان کے اندر آج بھی اہل خیر بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے بلال بھائی کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ہوئے اصول زندگی کو چھوڑا ہوا۔ آپ نے معاشرے کے اندر برائیوں کو ختم کرنے کے لیے 3 درجات بیان کیے ہیں۔ پہلا درجہ ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے روکنا، یہ حکمرانوں کا کام ہے۔ الناس وَلَا دِينِ مُلُوكِهِمْ، عوام جو ہوتی ہے نا وہ اپنے حکمرانوں کے نقش قدم پہ چلتی ہے۔ یورپ کی طرف نہ دیکھے، دیکھیے وہ آئی ایم ایف کی طرف نہ دیکھے، اب یہی پرابلم ہے نا، یہی مسائل ہیں ہمارے۔ ڈالر چھوڑ دے، اور ہم نے، میں وہ دیکھو الگ چیزیں ہیں، میں کہتا ہوں کردار کے لحاظ سے بھائی آپ آج اسلامی سزائیں دیں گے، وہ آپ کے پیسے بند کر دیں گے۔ کردار کے لحاظ سے ہماری صورتحال کیا، معاف کرنا کہ پارلیمنٹ سے لے کے فلاں بازار تک یہ کتابیں ہمارے معاشرے میں چھپی ہوئی ہیں، تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارے حکمران، یہ باپ ہوتے ہیں، جو حکومت ہوتی ہے، جو حکمران ہوتے ہیں، انتظامیہ ہوتی ہے، یہ عوام کا، قوم کے باپ کی حیثیت کا درجہ رکھتی ہیں، تو یقیناً انہیں بھی اپنا کردار سب سے اعلیٰ اور پاکیزہ دکھانا ہوگا۔ نمبر 2، انہیں اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور یہ سزائیں ان کو لاگو کرنا ہوگا۔ یہ معاشرے پہ رحم ترس سے دوسرا جو طبقہ تھا وہ آپ تھے، علماء آپ ہیں، آپ یہ جو صحافی حضرات ہیں، آپ یہ جو ہمارا جو ذرائع ابلاغ ہے، یہ ابلاغ ہے، یہ تبلیغ ہے علماء کی۔ ابلاغ اور تبلیغ ایک ہی خاندان کے 2 لفظ ہیں، تو یہ ہم نے کام کرنا تھا، ہم نے زبان سے لوگوں کو روکنا تھا۔ تیسرا، پبلک کے اندر ہم ایسا جذبہ پیدا کرتے کہ وہ برائی سے نفرت کرتے، دل سے برا جانتے۔ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، یہ میں بات جو ہے نا وہ شاہ صاحب کی بالکل اتھر دل کی گہرائیوں سے مانتا ہوں، لیکن میرے سامنے 2 مثالیں ہیں۔ ضیاء کا دور ہے اور اس میں ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور اس بچے کے، اس مجرم کو سزا اس جگہ دی جاتی ہے جہاں سے بچے کی لاش ملتی ہے، اور اس کے بعد 1 سال تک آن ریکارڈ لاہور کے اندر پولیس اسٹیشنوں میں کوئی جرم آیا نہیں تھا۔ پھر وہ لوگ بھول بھال گئے، پھر جرم پہ ہو گئے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے کے اندر بہت قابل خاندان جو تھے، ان کے بچے پڑھتے تھے، 3 بچے گورنمنٹ کالج لاہور میں، اور انہوں نے ایک بہت مشہور ایکٹریس کو ریپ کیا، گینگ ریپ کیا، اس کے بیٹے اور اس کے شوہر کو کمرے میں باندھ کے۔ عدالت نے ان کو دی سزائے موت، لیکن پاکستان کے بہت ہی نامور شخصیت نے، جو کہ ظاہر ہے ہیومنسٹک اور ہیومن ویلیو کو ان کے بقول، اور ہم تو جرت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو قائدین میں سے ہیں، انہوں نے ضیاء کو خط لکھا کہ یہ پڑھے لکھے خاندان ہے، ان کو زندہ رہنے کا موقع دیا جائے اور ان کے اوپر یہ کڑی سزا نہ دی جائے۔ ان کو سزائے موت سے عمر قید کی سزا دی، 14 سال 7 سال میں کنورٹ ہوئے، 7 سال 5 سال میں ہوئے، اور اس کے بعد قصہ ختم ہو گیا۔ شاہ صاحب، بیڑا غرق کرنے والے تو ہم خود ہیں۔ میرے بھائی بات، ایک سیکنڈ ٹھہر جائیے گا، یہ جو 5 سال کی سزا کاٹ کے باہر نکلے نا، میں ان کا نام نہیں لے سکتا کیونکہ میں ڈرتا ہوں، آج وہ پاکستان کے معتبر ترین لوگ ہیں۔ دیکھیں بات وہی آ رہی ہے کہ جب ہم یہ رکھ رکھاؤ شروع کر دیں گے اور قانون کو اس طرح مذاق بڑھا لیں گے اور موم کی ناک بنا لیں گے تو اس کا حشر تو یہی ہونا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں یورپ کی، ہم سب مثالیں دیتے ہیں، ان کا ماضی ہم سے کہیں بدترین تھا،
कहीं बात बदतरीन भी लफ्ज नहीं है, नहीं बहुत ही है। गिरा हुआ। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने इस चीज़ों को महसूस किया और अपने आइन बनाए, कानून बनाए, उस पर फिर अमल करके दिखाया। आज वहाँ के वज़ीर आज़म प्रेसिडेंट को इख्तियार नहीं है कि वो जज के फैसले में मुदाखलत कर सके और उसकी सज़ा के इजरा में कोई रुकावट पैदा कर सके। इस नाम की वहाँ सिफारिशी ख़त्म हो चुकी है कि आप क्या करें क्या ना करें, वकील हक है अगर को हासिल। लेकिन जब फैसला हो जाए तो यहाँ पर तो बात ये है कि सज़ाएँ हो जाती हैं, सब कुछ सरे आम, गवाह, हर चीज़ मौजूद है। ये अभी 2-4 महीने पहले की बात है, कराची का केस है, लाहौर के कितने केस हैं, कातलों को छोड़ दिया गया इसलिए को अमीरों के बेटे थे। बात इस वक्त वही है कि जब तक हम खुद इस मुआशरे का, फिर वही बात आएगी, फिर वही बात आएगी, वी बना के बाहर निकले। आपको इस बात का इल्म नहीं है, उन अमीर बेटों के अटैच बाथरूम थे और उनके अंदर स्विमिंग पूल भी बने हुए थे। इन्नमा अहलक मन काना क़ब्लकुम इज़ा सरका फी मुशरीफ तरकू व इज़ा कामू फीहि मुज़्ज़ईफ व कामू लिल हद। फरमाया तुमसे पहली कौमें बर्बाद इसलिए हुई हैं कि उनके जो बड़े लोग थे जब वो जुर्म करते थे उनको छोड़ देते थे, जब कोई बेचारा कमजोर फंस जाता उसके ऊपर वो कानून को नाफिज कर देते। तो ये फिर हम अपने नबी की, अपने इमामों की बात को अप्लाई करते हुए एप्लीकेशन में क्यों डरते हैं? थ्योरी में तो सारे बोलते हैं, लेकिन अखलाक सिर्फ बोला नहीं जाएगा, अखलाक करके दिखाया जाएगा।